ಮಾಸದ ಹರ್ಷೋಲ್ಲಾಸದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ हार्दिक स्वागत। नववर्ष के इस पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की भाषाई विविधता और सांस्कृतिक रंगों का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। പുതു വർഷത്തിന്റെ ഈ ആഹ്ലാദകരമായ വേളയിൽ എല്ലാ ഭാഷ സ്നേഹികൾക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം। साक्षी बनेगा नई उमंगों का, रचनात्मक प्रस्तुतियों का और ढेर सारी खुशियों का इस अवसर के लिए स्वागत भाषण देने आ रहे हैं सुधा जी। नमस्ते बच्चों। बैठ जाइए बेटो। आज एक महत्वपूर्ण दिन है। हम सब एक साथ यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज हम किसके लिए इकट्ठे हुए हैं आपको पता है? आज हम लोग नए वर्ष की मनावा के लिए एकत्रित हुए हैं, है ना? सो आज इस वर्ष नए वर्ष को मनाने के लिए हमारे साथ आए हैं तस्लीम बानुमा मैम, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ मैम। आज हम लोग इस कार्यक्रम में ये देखने वाले हैं नए साल किस किस राज्यों में कैसे मनाए जाते हैं, है ना? आइए देखेंगे। साल की बातें भूल जाए, आने वाले को गले लगाए, हर दिन हो खास, नव वर्ष हो बहुत खास। మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ అని చంకలి తెలుగు పాట మమ్మల్ని వెంబడించడానికి వస్తున్నారు 8th 9th విద్యార్థులు। Everyone please stand up for prayer. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योते नमोस्तुते दीपज्योते नमोस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः अक्षरमैनदि अकण्ठमैनदि अम्म पिलुपु अम्मनु मरुवकु नीवु ఎంత జ్ఞానముడైనా అలుపెరుగక కష్టించి విద్యాబుధులు నేర్పిన తండ్రిని తగిన రీతిగా పూజించు తక్కువ చెయ్యకు నలుగువిలో हमको मन की शक्ति देना विजय करे दूसरों की जैसे पहले
करती हूँ कि वे अपने प्रोत्साहित शब्दों से हमारी प्रोत्साहन और बढ़ाएंगे। Please sit down. So all are very happy, it seems, and excited, right? So you are aware why we have collected here, why we are present here? So that's a surprise from Hindi department, it seems. So just now. Good. So in this hall itself, I'm sure that at least 6 to 7 different language speaking children are here, isn't it? So that much beautiful is our India, right? Diverse culture, diverse language and diverse religion, but all together we are Indians, right? So we should really feel proud that such a lot of rich culture we have, and it is your responsibility as a future citizen to hold our culture and pass it to the next generation. Will you all do that? Thank you, children. अति आकर्षित करने वाला नृत्य देखने के बाद बैसाखी उत्सव पर भाषण जो इसकी महत्ता से रूबरू कराएगा। बैसाखी के बारे में बोलने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। बैसाखी एक ऐसा त्योहार है जो आशा, खुशी और नई चीजों की प्रतीक्षा है। इसे अप्रैल 13 और 14 को मनाया जाता है और इसे फसल की शुरुआत की प्रतीक्षा है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम पृथ्वी मित्रन है।
अपने अनमोल शब्दों से हमारी इस महफिल में 4 चांद लगा दे। कृपया आइए मैम। आदरणीय उप प्राचार्य जी, श्रीमती गौरी जी, आदरणीय हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष श्रीमती सुधा जी, सभा में उपस्थित अन्य माननीय शिक्षकगण और सभी बच्चों को, मेरे साथियों को प्यार भरा नमस्कार और आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का दिन बहुत ही सर्वश्रेष्ठ दिन है, क्योंकि आज नव വിഷുവിനെ എടുത്ത് കാണിക്കാതെ ഒരു ഭംഗിയുള്ള ഡാൻസ് ചെയ്യും കുട്ടികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കോവലനും കണ്ണകീയും പ്രേമമോടെ തമ്മിൽ ചോളനാട്ടിൽ യൗവനത്തെ തേന്നുകന്നേ വാണു മാധവിയെ കോവലനും സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു ജായയും വേർപിരിഞ്ഞു പാവമായി ദേവി ദൂതുമൂലം കോവലന്റെ കീർത്തിയെല്ലാം പോയൊഴിഞ്ഞു മാപ്പു ചൊല്ലി വീടണഞ്ഞു മാധവിയും വേർപിരിഞ്ഞു ദിവിതാരോ തക തക ദിവിതാരോ തക ദിവി ദിവിതാരോ തക തക തിത്തേ 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 തക തോ തിത്തേ തക തിത്തേ തക തിത്തേ തക തോ പോയതെല്ലാം വീണ്ടെടുക്കാൻ മാമധുരത
ಸಾಹಿತ್ಯಯುಕ್ತ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಹುತಶ್ವ ಬಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಚರಿಸಬಹುದು. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ತರಲಿ ಎಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಆರಂಭ, ಹೊಸ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸ್ವಪ್ನ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಇರು ಮತ್ತು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ಇರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ. ಬ್ರಹ್ಮಮೊಕ್ಕಟೇ ಪಾರ ಬ್ರಹ್ಮಮೊಕ್ಕಟೇ ಬ್ರಹ್ಮಮೊಕ್ಕಟೇ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮಮೊಕ್ಕಟೇ ಬ್ರಹ್ಮಮೊಕ್ಕಟೇ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮಮೊಕ್ಕಟೇ ತಂದನಾನಾಹಿ ತಂದನಾನ ಪುರೆ ತಂದನಾನ ಬಲ ತಂದನಾನ ಬಲ ತಂದನಾನ ಬಲ ತಂದನಾನ ಬ್ರಹ್ಮಮೊಕ್ಕಟೇ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮಮೊಕ್ಕಟೇ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮಮೊಕ್ಕಟೇ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮಮೊಕ್ಕಟೇ ತಂದನಾನಾ ಹರಿ ತಂದನಾನಾ ಪುರೆ ತಂದನಾನಾ ಬಲ ತಂದನಾನ ಬಲ ತಂದನಾನ ಬಲ ತಂದನಾನ కందువగు హీనాది కములిందు లేవు అందిరకి శ్రీహరే అంతరాత్మ కందువగు హీనాదికముందులే అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ హరే అంతరాత్మ శ్రీహరే అంతరాత్మ ఇందులో జంతు కులమింతానొకటే అంతిరకి శ్రీహరే అంతరాత్మ ఇందులో జంతు కులమింతానొకటే అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ హరే అంతరాత్మ శ్రీహరే అంతరాత్మ తందనానా హరి తందనానా పురే తందనానా బల తందనానా బల తందనానా బల తందనానా నిందార రాజు నిర్చుంద్రిందేనొకటే అంతనే బంటు నిద్ర నదియునొకటే నిండార రాజు నిద్రించు నిద్రనొకటే అతనే బంటు నిద్ర నదియోదొకటే మెట్టైన బ్రాహ్మణుడు మెట్టు భూమి ఒకటే సందాలు నుండేడి సరి భూమి ఒకటే మెట్టైన బ్రాహ్మణుడు మెట్టు భూమి ఒకటే చండాలనుండే సరి భూమి ఒకటే సరి భూమి ఒకటే సరి భూమి ఒకటే తందనానా హరి తందనానా పురే తందనానా బల తందనానా బల తందనానా బల తందనానా కడగి ఏనుగు మీద కాయు ఎండొకటే ఉడమి సునకము మీద పొలయు ఎండొకటే కడగి ఏనుగు మీదే కాయు ఎండొకటే పుడమి సునకము మీద పొలయు ఎండొకటే కడుపు నెలను పాప కర్ములను సరిగామా జడయు శ్రీ వెంకటేశ్వరు నామముకటే కడుపు నెలను పాప కర్ములను సరిగామా జడయు శ్రీ వెంకటేశ్వరు నామముకటే శ్రీ వెంకటేశ్వరు నామము ఈశ్వరు నామము వెంకటేశ్వరు నామము శ్రీ వెంకటేశ్వరు నామముకటే తందనానా హరి తందనానా పురే తందనానా బల తందనానా బల తందనానా బల తందనానా బల తందనానా బల తందనానా బల తందనానా సుమతి శతకము దాని ఒక్క భావత్వంతో మమ్మల్ని ఆదరించడానికి వస్తున్న వారు 9th విద్యార్థులు. నమస్కారం.
నమస్కారములు. నా పేరు భవ్య. నా పేరు సాత్విక. ఈ రోజు మేమిద్దరు మీకు అందరికీ సుమతి శతకం చెప్పబోతున్నాం. ఉపకారికి నుపకారము విపరీతముగా చెయ్య వివరింపంగా అపకారికి నుపకారము నెప్పమెన్నక చేయువాడే నేర్పరి సుమతి. భావార్థం: మనకి మంచి చేసిన వారికి మంచి చేయడం పెద్ద గొప్పేం కాదు, కానీ మనకి హాని చేసిన వారి హాని మర్చి వాళ్ళకి కూడా మంచి చేయడమే గొప్ప. మీనింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్: ఇట్ ఈస్ నాట్ గ్రేట్ టు డూ గుడ్ టు దోస్ హూ హ్యావ్ డన్ గుడ్ టు us. The one who helps those who have harmed him without thinking about the harm they have done before is the great one. నడువకు మీ తెరువొక్కట కుడువకు మీ శత్రు నిట్ట కూరుమి తోడ ఉడువకు మీ పరదనముల నుడువకు మీ ఎరుల మనసు నొప్పకు సుమతి. భావార్థం: ఒంటరిగా దారిలో నడవద్దు, శత్రువు ఇంట్లో స్నేహంగా భోజనం చెయ్యొద్దు, ఎరుదులు సొమ్ము కాజేయొద్దు, ఎరుటివారి మనసు నొప్పించేలా మాట్లాడద్దు. Meaning in English: do not walk alone on the road without a companion. Do not eat in the house of an enemy as a friend. Do not steal other people's money. Do not speak in a way that hurts others. వినదగు ఎవ్వరు చెప్పినా వినినంతనే వెగుపడక వివరింపదగు. అది కళ్ళ నిజము తెలిసిన మనుజుడే పో నీతి మహిళ సుమతి. భావార్థం: ఎవరు ఏమి చెప్పినా వినాలి, వినగానే తొందరపడి ఏదో ఒకటి చెయ్యకూడదు, బాగా ఆలోచన చేయాలి. అలా చేసి నిజమో అబద్ధమో అని తెలుసుకున్న వాడే బుద్ధిమంతుడు. మీనింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్: లిసన్ టు వాట్ ఎనీవన్ సేస్, డోంట్ రష్ టు డూ సంథింగ్ ఆన్ హియరింగ్, థింక్ వెల్, హీ హూ హెడ్ know whether it is true or false is wise. తన కోపమే తన శత్రువు, తన శాంతమే తనకు రక్ష దయ చుటుంబం, తన సంతోషమే స్వర్గము, తన దుఃఖమే నరకం అంటూ తథ్యము సుమతి. భావార్థం: మనిషిలో ఉన్న కోపమే అతనికి శత్రువు, వెలుపలి శత్రువుల అవసరం లేదు. మనిషిలో ఉన్న శాంతమే అతనికి రక్షణ, అతనిలో ఉన్న దయే అతనికి బంధువు. తన సంతోషంగా ఉంటే అదే స్వర్గం, తన దుఃఖంగా ఉంటే అదే నరకం. తన మంచి చెడ్డలన్నిటికీ బాధ్యతలు అన్నమాట. మీనింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్: anger in a man is his enemy. No need for external enemies. Peace in a man is his protection. Kindness in him is his king. If he is happy, then it is heaven. If he is sorrow, it is hell. He is responsible for all good and bad things. धन्यवाद. 10वीं कक्षा की छात्र है और हम आज यहाँ पारंपरिक और आधुनिक कृषि प्रणाली के बारे में बात करने वाले हैं. नमस्ते. सारांश: यह शोध पत्र उत्तर भारत की कृषि परंपराओं, विशेषकर बैसाखी पर्व के संदर्भ में प्राचीन और आधुनिक कृषि प्रणालियों के बीच एक तुलनात्मक समीक्षा है. इस अध्ययन से हमें यह ज्ञान मिलती है कि पारंपरिक प्रणाली प्रकृति के अनुकूल है, बल्कि आधुनिक कृषि प्रणाली उत्पादन वृद्धि, यंत्रीकरण और रासायनिक साधनों के उपयोग पर केंद्रित है. इस अध्ययन में दोनों प्रणालियों के लाभ एवं हानियों का तुलनात्मक मूल्यांकन किया गया है. परिचय: भारत की परंपरा हजारों साल पुरानी है और यह हमारे देश की सांस्कृतिक, सामुदायिक और आर्थिक संरचना की रीढ़ रही है. उत्तर भारत में बहुत विशेष रूप से मनाए जाने वाले बैसाखी पर्व जीवन कृषि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. यह पर्व रबी की फसलों की कटाई पर मनाया जाता है और यहाँ किसान अपने श्रम के फल का उत्सव मनाता है. इस शोध का मुख्य उद्देश्य यह है कि दोनों प्रणालियों के लाभ एवं हानियों का समझ सके और यह समझना है कि पारंपरिक कृषि परंपराएं आज के समय में अपनी भूमिका कैसे निभा रही है. साहित्य समीक्षा: वर्तमान में कृषि परंपराओं और आधुनिक कृषि तकनीकों पर कई शोध पत्रिकाएं हो चुके हैं. बैसाखी जैसे पर्व इन प्रणालियों की सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती है. दूसरी ओर ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद आई आधुनिक कृषि प्रणाली ने फसल उत्पादन में वृद्धि तो की, परंतु इसे प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, रहस्यों का अत्यधिक उपयोग और पारिस्थितिक असंतुलन जैसे समस्या भी सामने आई.
बैसाखी पर्व को लेकर सामाजिक विज्ञानों का मत है कि यह पर्व केवल कृषि उत्सव नहीं बल्कि ग्रामीण समुदाय की सामाजिक एकता, सहकार्य और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। FAO 2022 की रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया गया है कि दक्षिण एशिया में स्थायी कृषि की ओर लौटने की आवश्यकता है, जहां पारंपरिक और आधुनिक तकनीकों का समन्वय हो। सरकारी रिपोर्ट एग्रीकल्चरल सेंसस 2020 दर्शाती है कि यंत्रों और रसायनों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण छोटे किसानों की लागत में वृद्धि हुई है, जिससे सामाजिक आर्थिक विषमता भी बढ़ी है। अनुसंधान पद्धति। यह अध्ययन गुणात्मक अनुसंधान पद्धति पर आधारित है। उत्तर भारत के 3 प्रमुख राज्यों हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों में सर्वेक्षण, गहन साक्षात्कार और प्रत्यक्ष अवलोकन के माध्यम से डेटा एकत्र किया गया है। किसानों, ग्राम प्रधानों, कृषि वैज्ञानिकों तथा स्थानीय बुजुर्गों से चर्चा कर पारंपरिक और आधुनिक कृषि प्रणाली के बारे में समझा गया है। साथ ही बैसाखी पर्व के दौरान किए जाने वाले अनुष्ठानों और विभिन्न सामूहिक गतिविधियों के बारे में भी समझा गया है। परिणाम एवं चर्चा। इस शोध में यह सामने आया है कि पारंपरिक कृषि प्रणाली में सामूहिक श्रम, जैविक खाद, बीजों का संरक्षण और मौसम पर आधारित निर्णय लिए जाते हैं। आधुनिक कृषि ने इन सब पर असर डाला है, क्योंकि आजकल किसानों ने उर्वरकों और कीटनाशकों पर अधिक निर्भर है, जिससे लागत में वृद्धि और भूमि की उर्वरता में कमी आई है। लेकिन पारंपरिक कृषि में लागत कम थी और वह अधिक टिकाऊ है। हालांकि आधुनिक प्रणाली ने उत्पादन बढ़ाया है, लेकिन इससे अनेक समस्याओं जैसे पर्यावरणीय और सामाजिक समस्याओं भी बढ़ी है। इस शोध कार्य के अंत में पहुंच चुके हैं, तो चलो इसकी निष्कर्ष भी देख सकते हैं। प्राचीन और आधुनिक कृषि प्रणालियां अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। आधुनिक कृषि के तकनीके लाभों को नकारा नहीं जा सकता, परंतु पारंपरिक प्रणाली की स्थिरता और सामुदायिक भावना भी उतनी ही मूल्यवान है। बैसाखी जैसे पर्व हमें यह याद दिलाता है कि कृषि केवल उत्पादन का माध्यम नहीं बल्कि जीवन का एक उत्सव है। आवश्यकता इस बात की है कि हम दोनों प्रणालियों के संतुलन को समझते हुए एक समृद्ध कृषि मॉडल अपनाएं, जो टिकाऊ, लाभकारी और सामाजिक रूप से भी समावेशी हो। धन्यवाद। सभी की उपस्थिति और सहयोग ने इस कार्यक्रम को खास और सफल बनाया। तहे दिल से आपका बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद।